उसकी दया और उसकी कृपा के अनुसार हमें अभी तक संभाल के रखा। आमीन। Amen. Yada Awurade ase ikyia obi biara. Sɛdeɛ etiefo anim anaa abere na abere nyinaa yɛbɔ dawuro no. True Christian Apostolic Church International ɛwɔ wiase afana bebree. Na ɔba Ghana so a Ghana afana bebree na asafo ne bi ɛwɔ. Beebi a me ne wo kasa yi ɛyɛ Central Region. Oba Central Region a yɛwɔ place a yɛfrɛ wɔ Nkum. Nkum no ɛwɔ Agona West ɛhɔ asafo ne bi ɛwɔ hɔ. Saa nso na woba Agona East a yɛwɔ place a yɛfrɛ wɔ Konyaako. Ɛhɔ nso asafo ne bi ɛwɔ hɔ. Etiefo nhyɛ ne nso ɛma yɛn sɛ two places yi na ɛwɔ Central Region mu. Na mmom wokɔ Eastern Region a yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ Ababi ɛwɔ hɔ. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔde n'asɔre ɛbɛka asɔre no ho anaa yɛn dwumadi a yɛdi no ɛdoada kɔpem efiada ne ne kwesida anapa no. Ɔnte biribi ase ɛpɛ mpaebɔ a obetumi afrɛ mpanimfo ɛwɔ ahomatorofo yi so 0545 62 7302 anaasɛ 05303 22774 Nyame nhyira obi biara. Amen. Amen. Yɛda Awurade ase ɛndɛ so sɛ yɛtumi ahyia ɛwɔ ha. Asɛ na yɛtoa na ɛndɛ yɛn papa ɛde brɛ yɛn so no ɛyɛ Psalm 132 verses 8. Sɛnea yɛdi nkan ahwɛ from mu a no ɛbɛsi ɛndɛ no ɛwɔ na wɔtwe a ɛtwa mu no. Ɛtifi asɛm a ɛwɔ ɛma yɛn God's house, his rest and his strength. God's house, his strength and his rest and his verses 8, and I read, Arise, O Lord, and come to your resting place, you and the ark of your might. Awurade, sɔre kɔ wo home mu, wo ne wo tumi adaka no. I have some thoughts on Psalm 132 verses 8. This verse represents the second time the author of this passage has prayed to God. Being the initial request, Lord, remember David and all his affliction. Here's the 8th verse, word for word. Arise, O Lord, into thy rest thou, and the ark of thy strength. I can find God addressed this way 5 other times in the Bible, exactly as here. Arise, O Lord. For example, Psalm 3 verses 7. Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hatest all my enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. And as Psalm 7 verse 6 also read, an imprecation, arise, O Lord, in thine anger, lift up thyself because of the rage of my enemies, and awake for me to the judgment of that thou hast commanded. And as we add the Psalm 9 verses 19 to it, arise, O Lord, let not man prevail, let the hated be judged by thy sight. And Psalm 10 verses 12, arise, O Lord, O God, lift up thy hand, forget not the humble. Therefore, and so say yahweh yen asem a yen papa edema yen abre ene abre na yehu se na obubo enyom ma na oma wati ase say arise, O Lord, sorry Awurade, and I say sorry yehene na yehu se eye Bible akenkan enum ene ka ho asem eye Psalm 7 verse 6 and Psalm 9 verses 19 and so eka ho asem and I Psalm 10 verses 12 and I yedi no Psalm 17 verses 13
we home and in Abraham. Amen. The psalmist invokes God's presence as he requests divine favor, centered around a solemn commitment to build a rightful dwelling for the Lord. Here, Solomon calls upon God to arise. Here, Solomon called God to arise. Commitment to build rightful dwelling place for the Lord. Arise into his resting place, symbolizing that just the physical space of the temple, but the spiritual significance of God's active presence among his people. This acknowledgement reflects deep understanding of the need for God to be at heart of worship, bridging the relationship between divine and humanity. And it is a share Psalm 132 verses. No, ɛha so ɛma yɛte na sɛ Nyankopɔn ne tenabea ɛyɛ biribi a ɛyɛ kronkron yie paa na sɛnea na ɛnyɛ sɛnea ɔbɛtena ɛyɛ hono mu ne mu hɔ na Nyankopɔn na ɛsan so ɛma yɛte aseɛ sɛ Nyankopɔn ɛyɛ abere na ɔwɔ yɛn nkyɛn wɔ mmerɛ a yɛbɛsom no ɛwɔ yɛn kume mu na yɛsom no wɔ yɛn kume mu a ɛno ɛna yɛne Nyankopɔn nkitahodie no ɛbɛtumi abɛn ɛsiane sɛ Nyankopɔn ani ɛwɔ ne nkurɔfo ho ɛsiane Nyankopɔn ayɛmie a ɔwɔ ma nnipa nyinaa. Amen. Les bien-aimés, nous lisons Psaume 132 à partir du verset 5. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous entendîmes parler d'Éphrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Jahar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Le 8 dit, lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Eh bien, aimés, nous avons entendu depuis la semaine parler de la grandeur et la puissante main de l'Éternel. Comment David a pu réussir à se lier à l'Éternel et comment il manifeste son amour envers l'Éternel. Donc ce matin, il faut que nous aussi, nous apprenions à faire la même chose. Et il invite Dieu, lève-toi et viens te mettre le lieu que j'ai préparé pour toi. Donc, il veut nous dire que notre cœur doit être disponible pour Dieu et que Dieu doit régner dans le cœur. Nous ne devons pas nous éloigner de Dieu, mais au contraire, nous devons être toujours auprès de notre Dieu et que Dieu doit demeurer à nous, comme nous avons l'habitude de le dire, que Dieu est à nous. Donc, la demeure de Dieu, c'est à nous. Oh, c'est un lieu que nous devons préparer. Et si nous préparons ce lieu n'appartenait plus à personne, ni à toi-même, mais c'est à Dieu seul. Donc, préparons-nous et préparons notre cœur pour recevoir Dieu. Amen.
ఆమేన్. మరి అదే రీతిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి కీర్తన గ్రంథము 132 అధ్యాయము 8వ వచనం ప్రకారంగా యెహోవా లెమ్ము నీ బల సూచకమైన మందసముతో కూడా రమ్ము నీ విశ్రాంతి స్థలములో ప్రవేశింపము అని చెప్పి వాక్య భాగం మనకు తెలియపరుస్తుంది. అదే విధంగా ఇదే కీర్తన గ్రంథంలో మనం చూసుకుంటే 9వ అధ్యాయంలో 19వ వచనంలో కూడా మరి ఆ మాటే అక్కడ రాయబడి అని చెప్పి వాక్యము తెలియపరుస్తుంది. యెహోవా లెమ్ము నరుల ప్రభులకు పోవుదుకు గాక నీ సన్నిధిని జనములు తీర్పు పొందుదురు గాక. మరి యెహోవా లెమ్ము అని చెప్పి సుమారు 5-6 సార్లు కీర్తనల గ్రంథంలోనే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదే విధంగా కీర్తనల 10వ అధ్యాయంలో కూడా మనం ఈ మాట వింటూ ఉన్నాం. యెహోవా లెమ్ము అని చెప్పి వాక్య భాగం మనకి తెలియపరుస్తుంది 12వ వచనంలో. యెహోవా లెమ్ము దేవా బాధపడు వారిని మరువక నీ చెయ్యెత్తుము. ఇదేనా యెహోవా లెమ్ము అని అంటే దేవుని నువ్వు మరి హృదయపూర్వకంగా ఆయన్ని పిలుస్తున్నావు. దేవా ఇదిగో నా కొరకు నువ్వు లేవు నాయనా. నువ్వు ఎక్కడున్నావో నయ్యా ఇదిగో ప్రభువా నన్ను ఒక్కసారి కనికరించు. అయ్యా నన్ను ఒకసారి చూడు ప్రభువా అని చెప్పి ఆ కీర్తనకారుడు ప్రభు అయిన దేవుడిని మరి పిలుస్తున్నాడు అని చెప్పి వాక్య భాగం మనకి తెలియపరుస్తుంది. ఆమేన్. और भजन संगीता 132 का 8 पढ़ेंगे। हे यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी समर्थक के सदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहनने रहे और तेरा भक्त लोग जय जयकार करे। मतलब कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई सहायक नहीं है मेरे जीवन में। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर उठ के मेरे सहायक बनो। तो इस तरह हम वाक्य में भी दे सकते हैं। मतलब भजन संगीत में कई बार कहा गया है कि हे परमेश्वर उठो, हे परमेश्वर उठकर मेरी सहायता कर। आमीन। Amen. But in our text here, it's framed as a prayer meant exclusively for God's sake. Arise, O Lord, into thy rest and the ark of thy strength. This is an invitation for God to come into his tabernacle, into his temple, to be at home in his house. And look, what that structure is called, God's very rest and God's strength too, sort of like this. Lord, come and sit and relax. Let us serve thee. Let us do thy bidding. Enjoy the people's obedience. Yes, rest in Hebrew is meant, as you might expect, the name Noah derived from the term God at rest, God dwelling among his people, a praising and worshiping people, as in Psalm chapter 22, verses 3. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. By the way, when God rests, his children can be at rest too, and they are departed from the mount of the Lord 3 days' journey. And the ark of the covenant of the Lord went before them in 3 days' journey to search out a resting place for them. Numbers chapter 10, verses 33, where the ark rested, the Jews rested. Listen to Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy burden, and I'll give you rest. Matthew chapter 11, verses 28. God the Son is talking. But with greater discernment needed here. God's house is called his strength. Remember our text, arise. Arfo bibiaye bisi ema yate ase pepe sɛ ɛyɛ mpaebɔ a na yɛdi nkan ɛka ho asɛm sɛ Onyankopɔn ɛnsɔre no, yɛdi nkan ehu sɛ ɔnsɔre mbra ne tenabea esiane sɛ ne tenabea mu ɛna ne tumi ɛwɔ.
ɛno nti na ɛyɛ ɔfrɛ a na yɛde frɛ Onyankopɔn ɛwɔ mpaebɔ kwan so sɛ ɔmbra ɔmbɛtena n'asɔrefi anaasɛ ne ntabea mu, na ɛhɔ ɛna ɛyɛ ne fie anaasɛ ɛhɔ ɛna ɔwɔ. Na ɛsan so ɛma yɛte aseɛ sɛ yɛrebɔ Nyankopɔn din sɛ ɔmbɛhome no, home no mu no ɛna ɛyɛ Nyankopɔn tumi mu, ɛsiane sɛ yɛn daadaa asetena mu ne yɛn abrabɔ mu no, sɛ yɛyɛ biribi na sɛ yɛdwe yɛahome a, yɛhu sɛ yɛnya ahome ne ɔgyeɛ. Na ɔmbra ɛmbɛtena n'efi mu anaasɛ ne asɔredan mu sɛnea mene mmienu yɛbɛtumi asom no. Na ɔsom no a yɛsom no yɛsom no ɛwɔ ɔsutie pa kwan so. Ɔsutie pa kwan so ɛna yɛde som Awurade, ɛsiane sɛ ɔba ɛbɛtena yɛn nnipa yi mu a, ɛhɔ ɛna yɛde ayɛyi ne ndwom ɛde bɛda n'ase anaasɛ yɛde bɛyi n'ayɛ wɔ nea wayɛ ama yɛn ɛne yɛn asetena ɛne n'abrabɔ mu. Ɛno nti sɛ yɛhwɛ Psalm 22 verses 3 a, ɛno ɛka ho asɛm sɛ mene mmienu ɛne yɛn nnipa yɛwɔ asase yi so, Nyankopɔn aba n'ahomgye mu no na yɛde aseda ne ayɛyi ɛma no. Na ɛha a wɔsɛ yi na yɛte aseɛ ne sɛ Nyankopɔn ɛhome a, ne mba so ahome, ɛsiane sɛ abere na abere nyinaa no yɛne Nyame ɛnenam, Nyame ɛka yɛn ho. Na yɛka sɛ Nyame adwe n'ahome na yɛn nso yɛadwe yɛn ahome a, na ɛno kyerɛ sɛ nea yɛreyɛ ɛne nea yɛnam mu biara no ɛyɛ ade a yɛde akɔ ahomgye mu ɛwɔ nokorɛ ɛne ahomgye mu kwan so a ɛmfa ɔhaw ne amanneɛ biara ɛmba. Ɛha ɛna Kristo ɛka kyerɛ yɛn sɛ mo nyinaa mommra, mo a moasoa adesoa na ebu mo nkɔn mu no, mommra na mɛsoɛ mo anaa mɛma mo asoɛyɛ. Matthew chapter 11 verses 28 no ɛyɛ Awurade ba ɛna na ɔka saa asɛm yi. Ɛno nti ne nyinaa no ɛma yɛte aseɛ sɛ yɛakɔyɛ Kristofoɔ yi, biribi biara a ebu yɛn kɔn, biribi biara a ɛha yɛn ɛma yɛsu yɛdwendwen nyinaa no, ɛndɛ nea Kristo ɛma yɛate aseɛ ne sɛ yɛmfa yɛn desoa ne yɛn haw nyinaa ɛmbra n'anim na ɔno ɛbɛsoɛ yɛn. Na ɔhaw ne amanne biara no yɛsoɛ a yɛbɛnya yɛn ahomgye mu, na yɛn ahomgye no mu no ɛna Nyankopɔn de n'animuonyam hyɛ n'adom n'ayamye ne n'abuayɛ no ɛbɛboa yɛn. Amen. Nous continuons de vous dire que l'Éternel est toujours à nos pieds. Nous l'avons invité, comme David l'a invité. C'est la même chose que le verset 3 nous en parle. David a invité Dieu dans sa tente. Donc, si nous invitons Dieu dans notre cœur, c'est comme si nous aussi, nous cherchons à entrer dans ses parvis, c'est-à-dire que demeurer dans le royaume avec Dieu. Et c'est là-bas se trouve le repos. C'est là-bas aussi se trouve la paix. C'est là-bas se trouve la gloire. Donc, si dans la prière, nous exhortons Dieu de venir, c'est pour que nous ayons une vie nouvelle, une vie prospère, une vie bénie. Donc, les bien-aimés, nous ne devons pas, comme la même chose qu'il a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez, vous qui êtes chargés, fatigués. Donc, le poids qui pèse sur nous dans l'invitation de l'Éternel nous permet d'avoir un fardeau léger. Un fardeau qui nous aide à surmonter toute épreuve. Donc, bien-aimés, demeurons dans la gloire de Dieu et nous verrons la grandeur de l'Éternel. Amen. Amen. మరి అదే 2వ అధ్యాయము 3వ వచనం ప్రకారంగా
నువ్వు ఇజ్రాయేలు చేయ స్తోత్రములు మీద ఆశీనువై ఉన్నావు. మా పితరులు నీ యందు నమ్మికించిరి, వారు నీ యందు నమ్మిక ఉంచగా నీవు వారిని రక్షించితివి. ఇక్కడ ప్రభు యొక్క గొప్పతనం గురించి ఆయన ఏ రీతిగా నిన్ను నన్ను కూడా మరి రక్షించగలడు అనేది ఇక వాక్య భాగంలో మనకి తెలియపరుస్తూ ఉన్నది. మరి నిజమే, నీవు నేను ప్రభువుకి పాపం రాపక ప్రభు సన్నిధానంలో ఉండి దేవా నన్ను రక్షించు అని అన్నప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా నీకు సహాయం చేసే దేవుడై ఉన్నాడు. అదే విధంగా సంఖ్యాకాండంలో కూడా మరి ఇదే మాట రాయబడి ఉంది. దేవా నన్ను రక్షించు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం ద్వారా మనకు తెలియపరుస్తుంది. సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయం 33వ వచనం ప్రకారంగా ఆ మాంసం ఇంకా వారి పండ్ల సందులు ఉండగానే అది నములకు మునుపే యెహోవా కోపము జనుల మీద రగులుకొనెను. యెహోవా తెగులు చేత వారిని బహుగా బాధించెను. అంటే ప్రభువైన దేవునిని పిలిచినప్పుడు వాడు ఎంత శత్రువైనా సరే మరి నీవు అడిగావని చెప్పి తను వాళ్ళని దహించి వేసేవాడిగా ఉంటాడు. నిన్ను అంతగా ప్రేమించే దేవుడు కానీ నీవే చాలా సార్లు మర్చిపోయి దేవుని విడిచిపెట్టి తిరిగేవాడిగా ఉంటున్నాడు. యెహోవా లెమ్ము నాకు సహాయం చేయి అంటే దేవుడు సహాయం చేయక మానడు కదా! ఆయన సహాయం చేస్తాడు కదా! మరి ఈ వాక్య భాగం కూడా మనకి అదే తెలియపరుస్తున్నది. ఆమేన్. और भजन संगीता 22 का 8 में इस तरह कहते हैं, वह कहते हैं वह यहोवा पर भरोसा करता है, यहोवा उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। मतलब इस वाक्य के अनुसार देखेंगे तो परमेश्वर से वो क्या कर रहा है, अपना भरोसा रख रहा है। तो आज हम किसकी भरोसा में रह रहे हैं, अपने भाई के या नहीं तो बहन के या परिवार के, बस उनके भरोसे में हम रह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। देखो इधर दाऊद ऐसा कह रहा है कि वाक्य के अनुसार हम देखेंगे तो दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। तो आज हम भी ऐसे ही, क्योंकि यहोवा, उसके बाद देखो यहोवा उसको छुड़ाए, मतलब कोई भी परिस्थिति में हो, अभी अब्सलोम उसके पीछे पड़ रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, उसका बेटा ही है, लेकिन क्या कर रहा है, उसका पुत्र क्या कर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उससे उसे छुड़ाए। आज भी हम किसी भी परिस्थिति में भी, कैसे कौन से भी स्थिति में भी हो, परमेश्वर को हम पुकारें, परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रख के, तो परमेश्वर हमें जो चाहिए हमें वो हमें देता ही रहता है। और उसके बाद वह उसको उभारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। मतलब उभारे का मतलब यह है कि उसे बहुत ऊंचे स्थानों में लेके जाएगा क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। मतलब दाऊद के कामों के कारण परमेश्वर प्रसन्न रहता है, मतलब संतोष है, संतुष्ट है। लेकिन आपके और मेरे कामों से परमेश्वर क्या प्रसन्न रह रहा है कि नहीं, देखना जरूरी है। आमीन। Amen. And as this call to action so encompasses a desire for righteousness among the priests and the joy among the people, emphasizing how essential it is for leaders to embody holiness, thus ensuring celebration. This mirrors the themes found in Psalm 132, verses 8, where the idea of God's enduring presence is a knot with the righteous conduct accepted of his ministers. Joy stands as a testament to the blessings accompanying a faithful ministry and the fulfilled promises to David, reinforcing the covenant relationship between God, his servant, and his people. Amen. And as we continue,
in fulfilling the promises to David, reinforcing the covenant relationship between God, his servants, and his chosen people. So therefore, we are free a day a free and say abrina no I was sɛ ɛyɛ Awurade ɛwɔ sunsun mu ne nokora mu na ɛno ɛna ɛbɛda di pefee ɛwɔ yɛ akenkansɛm no ɛyɛ Psalm 132 verses 8 sɛ ɔno Nyankopɔn adwene ne sɛ abere na abere nyinaa no ɔbɛka yɛn ho na yɛn treneeyɛ ɛno ɛna ɛbɛdi yɛn anim kane wɔ yɛn asetena ɛne n'abrabɔ mu na sɛ yi nyinaa bɛtumi aba so na David bɔhyɛ biara a ɔde hyɛ Nyankopɔn no bɛbɛ mu a na ɛno ɛyɛ ahofama ɛne a ɔfaa so ɛde gye Nyankopɔn di sɛ mpo wahyɛ bɔ biara no kwan bi a ɔbɛfa so biara no ɔbɛfa so na Nyankopɔn bɔhyɛ a ɔde ahyɛ no no abɛ mu ɛno ɛne nam so ɛna yɛfrɛ Nyankopɔn ɛndɛ sɛ ɔno ɛmbra ne asɔre fi mu ɔmbɛdwe n'ahome na ɔba bɛdwe n'ahome no na afei menewu mmienu so yɛnya yɛahome efi ɔhaw ne amanneɛ biara a yɛrekɔ mu ɛno nti ɛna Kristo ka sɛ obi biara a moasoa adesoa anaa nkondua biara ebu mu nkɔn mu no momfa mbra n'anim na ɔno ɛbɛsoɛ mo nti ɔdɔfoɔ obi biara a wotie yɛn baabi biara a ɔhwɛ yɛn no ɛndɛ ne a yɛpɛ aka akyerɛ wa ne sɛ Nyankopɔn abɛn yɛn na ɔtena ne fie mu a ɛne deɛ yɛnam Kristo so ɛka kyerɛ yɛn nyinaa yɛho sɛ nkondua biara ndesua biara a ɛso yɛn no yɛmfa mbra Kristo nan ase na Kristo ɛbɛsoɛ yɛn. Amen. Bien aimé, c'est comme un appel que Dieu nous invite dans son temple. Nous aussi, nous invitons Dieu à nous afin de pouvoir marcher dans la sainteté. Si nous marchons dans la sainteté, je crois bien que oui, la paix régnera à nous et ça permettra à la grâce et la faveur de Dieu d'agir puissamment sur nous. Mais si nous n'obéissons pas à l'appel, comment pourrons-nous avoir l'image de Dieu? C'est l'image de Dieu et que nous, c'est pour cela que nous invitons Dieu à nous. Ça peut le ressembler. Donc, vous qui nous écoutez, marchons dans l'humilité et soyons soumis à notre Seigneur. C'est cela que lui nous invite. Et il y a des souffrances, il y a la souffrance, il y a des inquiétudes. C'est cela qui dit que oui, ce que nous chargeons, si ça nous fatigue, nous pourrons nous approcher vers lui. C'est pour ça que nous l'invitons, pour que lui vienne nous décharger. Donc, bien aimé, au moment que tu invites Dieu, sois aussi dans la sainteté et demeure avec lui, afin que tout ce qu'il a promis à ton égard puisse se réaliser. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. అదే రీతిగా వాక్యము నెరవేర్చబడాలి అని అంటే 8వ వచనము 132వ అధ్యాయం కీర్తన గ్రంథము. యెహోవాలేమో ఆయన మరి ఎప్పుడు నీకు సహాయం చేస్తాడంటే నువ్వు పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించినప్పుడు, దేవుడు ఎదుట నువ్వు నిర్దోషిగా బతికినప్పుడు, దేవునికి ఇష్టానుసారంగా నువ్వు జీవించినప్పుడు, నీవు పిలిచితే ఆయన పలికే దేవుడే. చూడండి,
కొన్నిసార్లు యెషయా గ్రంథంలో కూడా అంటాడు, నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నేను ఆలకించను, ఎందుకంటే నీ పాపములు నాకు అడ్డుగోడ వలె ఉన్నాయని. ఈ దినాన నువ్వు ఎంత మొరపెట్టినా దేవుడు ఆలకించట్లేదంటే, ఇంకా నీలో నాలో ఇంక దేవునికి అసహ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదేమో, దేవునికి యుద్ధమైనది ఏమైనా ఉన్నది. చూడండి దావీదు కూడా పాపం చేశాడండి. పాపము చేశాడు, పశ్చాత్తాపపడ్డాడు, తన పాపం తను ఒప్పుకొని ప్రభు ఎదుట సాగిలపడి, అయ్యా ఇదిగో నన్ను క్షమించు ప్రభా అని చెప్పి బ్రతిమిలాడినప్పుడు, అప్పుడు దావీదుని అంటున్నాడు, ఇతను నా హృదయానుసారుడు అని చెప్పి. ఈ దినాన యెహోవా లెమ్ము, నీ బలాసూచకమైన మందసముతో కూడా రమ్ము, నీ విశ్రాంతి స్థలములో ప్రవేశించుమని ఎలా చెప్పగలవంటే, నీవు నేను కూడా యథార్థంగా, పరిశుద్ధంగా, పవిత్రంగా బ్రతికినప్పుడు దావీదు వలె నీవు నేను కూడా చెప్పడానికి మనం ముందుకు రాగలము. ఆమేన్. और वाक्यों के अनुसार हम देखेंगे तो परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुन सकता है। मतलब परमेश्वर पवित्र है तो हम भी पवित्र रहना जरूरी है। तो तुम्हारे अपवित्र के कारण मैं तेरा प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा हूँ करके उसका वचन कहता है। तो परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है कि परमेश्वर के पास हम अनेक जन को लेके जाए और विश्वासियों को उसके पास लेके आए करके। लेकिन हमारी अपवित्रता के कारण जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप भी पवित्र बनो और दूसरों को भी पवित्र रहने के लिए कहो और कोशिश करो। आमीन। Amen. Africa for better Aswamaye. Que l'Éternel bénisse notre Père Fossen, le pasteur Martin et tous les autres pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque fois que l'Éternel, vous trouvez des mots justes, avec les paroles qui nous permettent de grandir dans le Seigneur, de croître à sa faveur. Parce que on peut dire qu'on a la foi. Mais si nous n'agissons pas selon ces principes, cela peut nous causer plusieurs obstacles. C'est cela que je demande toujours que nous soyons des personnes humbles. Un cœur doux qui permet à toutes les âmes de venir dans le Seigneur et le servir comme il se doit. Puisque quand les gens, tu as un cœur doux, un cœur humble, un cœur disposé, la faveur de l'Éternel, la grâce de Dieu est sur toi, qui permet aux autres de venir vers toi, aussi connaître Dieu et vivre la parole. Mais si vous écoutez et que vous ne faites pas ce que Dieu demande, en ce moment tu l'as invité, pourquoi? On invite Dieu lorsqu'on est prêt à être transformé. Dieu vient pour transformer. Il vient nous changer de nos comportements. Et maintenant, nous prenons pour lui. Puisqu'il nous dit que son joug est léger. Donc, nous devons prendre pour lui. Car pour nous, est lourd et dur. Mais ce que Dieu nous donne est léger. C'est pour cela que nous lui demandons de venir s'asseoir dans son temple et prendre le repos. Donc, si David, voyant toutes ces choses, a vu que oui, c'est Dieu seul. Et nous voyons aussi comment Dieu l'a béni.
nous aussi, si nous apprenons de David, cela nous fera du bien. Et le monde ne pourra pas critiquer notre Dieu. Personne ne peut parler mal de notre Dieu. Deux fois, nos comportements font que les gens parlent mal de notre Dieu. Alors que le Dieu Tout-Puissant, il n'est pas un homme. Donc, je l'invite pour que je l'imite. Je l'invite pour que je fasse ce qu'il me demande. Donc, ce matin, soyons des vrais imitateurs de Christ pour que le monde puisse courir vers Jésus. Pour que les gens puissent voir la faveur de Dieu sur toi et qu'ils viennent prendre les renseignements. Ce matin, que Dieu nous bénisse et que nous garde. Amen. Au nom de la foi et autres que ces apôtres de l'Église internationale, il y a mis un chrétien, il y a mis un chrétien pas forcément, il y a mis un chrétien Martin, un chrétien à son fin, sans des China Seigneur, il y a mis d'assaillement au yom, assaillement homme puntu, assaillement homme, yes, sans yabra, un roi de Brahim, ne me y a un coinché. Warinche. C'est ton frère Radi d'Ombra. Radi Ombra. Ne soit pas na yingome. Ahinzi munu. Kona nkowo. Kona ojiwo. Kona sumudjiwo. Ne se onyankopon betre na yingonu me. Ada sumudjina odeba. Nti enuama dofo ye ohie se urade betre yingome ye bre no sesan. Ye bre na ye wo obre bon na ye wo no osesan. Osan de onyame na obedi hin wo yemu. Oni se otu nsafran de ya so na ya bre no. Ye nje mmano. No dokita no oyakal. Ye fonu. Osan de da odi mahin onu no e papa. Na yin yetina. Je no madafo emina so yako ahimani mu. Nti yin nare nya adwene ko ahombrase ojo no onye adwuma wiemu ni atum ya ne trado pa atna osande so nyami omo me tren bia pa yebedide si yes e ka jo nyami no batsem mu de obatsem mu no odu ba ye adwuma fa so ho adwuma odu konkwajim nti yin nara yenya adwene ko yadudo ye ho da mose ni yatum ya tsere onyankopɔn no kyɛn da me ya so afran de awurade bɛtsere mu onyame obedi hin oyemu na sɛ onyame di hin yemu yɛ wɔ kunyim di onyame ohyire hin no kan amen Amen. Asofo Bonku betu asamaye. Amen. Yɛde nkyia ɛkɔso a ɛma yɛn papa ɛne yɛtiefoɔ nyinaa ne asɔfo no nyinaa nyame nhyira obi biara. Ɛndɛ nso onyankopɔn ɛnam tumi ne ahoɔden so ɛne yɛn ɛrekasa. Na ɛndɛ yɛhwɛ asɛm a ɛbaeɛ no a David sɛ Awurade sɔre kɔ ohumi mu wɔne wotumi adaka no. Na ɛyɛ asɛm a emu yɛ duru yie. Ɛyɛ asɛm a ɛnyɛ asɛm a ɛda fam koraa. Awurade ɛma ma yɛhunu ne sɛ ɛsɛ sɛ mmienu yɛte ase na yɛhunu ne sɛ beebi biara a Awurade epue no ahomgye ɛwɔ hɔ, asomdwee wɔ hɔ, ɔdɔ ɛwɔ hɔ. Na yɛhyɛ ase na
32 ne ba na no ye be hu se abra Israel for no apamadaka ne efiri won nsa no na esese wodwane atu Awurade wo sufre Awurade ese wode wani tim Awurade so na no na yaba bedu verse 8 na David ka kire yen se ade biara efiri yen nsa anane yehia no se Awurade bema e de ahomje ebre me no mienu ema ye beji ya ahom because de owo ahoden de owo tumi no ono na ya frɛ ne sɛ ommedi yɛn anim kan na onje ma yɛn ono na ommedi yɛn anim kan na yɛnkɔ ono na ommedi yɛn anim kan na yɛntena sɛ Awurade ɛbɛka yɛn ho a sɛ de mpanimfo no di nkan aka no ɛde ahomgye na ɛbrɛ me no mmienu because yɛn struggle wɔ nyɔma because Awurade bɛko yɛn ko no nyinaa ɛdɛn ama yɛn nti na ɔka kyerɛ sɛ wɔn a wɔasoa wɔn ne soa nyinaa mmra no and this one ɛso yɛ nyinaa ne sɛ ɛbɛdua Awurade anim a ɛde ahomgye ba because ne kronkron bia hɔnom no ɔgye nkutoo na ɛwɔ hɔnom anuanom ne adɔfo Awurade ayɛ krado sɛ ɔpɛ sɛ ɔba abrabɔ no mu ɔpɛ sɛ ɔba yale no mu ɔpɛ sɛ ɔba awale no mu ɔpɛ sɛ ɔba akwantu no mu ɔpɛ sɛ ɔba asafo no mu ɔpɛ sɛ ɔba asetena no mu na ahomgye ɛba me no mmienu yɛ no so ɔde na ahomgye no ɛba asome no mmienu ɛdɛn ne yɛyɛ na yɛn nso Awurade atum abɛ mu sɛdeɛ David ɔne Awurade ɛkasa sɛdeɛ Awurade ɛbɛɛ mu ɛma Israel firim ɛsɛ sɛ me no mmienu yɛde yɛn ni etim Awurade so sɛ yɛpɛ Awurade wɔ nkwagye de a ɛsɛ sɛ me no mmienu yɛtumi ka ne yɛhwehwɛ Awurade ne kronkron bia no ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ Awurade ne nkwagye no ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ Awurade a ɔyɛ otumifo no na Awurade ɛbɛ yɛn asekyerɛ mu Awurade ɛbɛgye yɛn sɛdeɛ esi a daakye awiase na wie heaven no me no mmienu yɛbɛnya ahomdwe me no mmienu yɛbɛtumi adwe yɛn because Awurade ɛwɔ hɔnom sɛ ɔmpɛ sɛ me no mmienu ɔhaw bi bɛba bɛda yɛn so ɛnti ɔka kyerɛ yɛn sɛ me no mmienu yɛntwane ntoa ne ne yɛnhwehwɛ no na obesuye yenende suye no adesuya be na so a Dr. Arijeto adesuya be na so a wasichi se okokonfo adesuya be na so a wasichi se okodan onipa adofodom de make kire wo ende and pain ni se Christ Jesus wo honom se fandesuya ne brenende any thing way ewiemri ni boy ni Apostle for Simbimpo Nketia or that true Christian Apostolic Church International and some on fan church embre wiasia fanina adobro se ewie obi hwehwe true Christian Apostolic Church International na se ohwehwe ye ne papa oje ebeye ne dia ahoto ebeye ne dia and this one be so because Christ et papa ni mum na papa ne so te Christ ni mu na papa ne de adom ne ahoɔden ne tumi ne akukudura ama papa ne sɛ ɔnkɔ wiase afa ne nyina no mfa ɔgye embre wiase afa ne nyina adɔbɔnom sɛ ne so bi so na sɛ ɛyɛ den ma wa may come for True Christian Apostolic Church International and the founder Apostle for Simbimpo Nketia ɛde ama wo sɛ hwehwɛ papa ne ne nasɔre no na ɔgye ɛne nkunimdi ɛbɛyɛ wo dia nyame nhyira wo Amen. 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 Yada yehuna asi bebe ede enkaibo ewetu aso enkaibo en kwa eye papa also fu bonku amaya so eti ye no rembi eye nipa yakopon eyi no ama menu mienu eye papa Apostle for Simbimpo Nketia asapo a ewo mu True Christian Apostolic Church National nti abena no ode ehoma ebreye se na betumi aboa ye wo ya sesena ene na brabo mu eno nti ena ehoma ya mebebobɔso yi eho hia se ye nyina ye bepa bi na etumi aboa ye wo ya sesena ene na brabo mu eno nti ye wo Christian duty Christopher kra ya sede enesen na sene ende na ye hwe se ye frɛ Nyankopɔn se onombra na yen so ya sede ya wose Christopher ye enene den anti se ye kɔ homa mu a betumi akyerɛ yoma ene akadi biara wose minu no ye ama abre na no
sɛ nkonnwa bi da yɛn so, adehyɛ bi da yɛn so a yɛbɛtumi de ama Kristo na yɛnya ahome, yɛnya asomdwee wɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Na yɛbɛnya ɔdɔ a ɔdɔ no koraa no ase ne sɛn, ɛsiane sɛ wonte ɔdɔ no ase a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛnya. Ɛno nti nhoma a ɛno nso ɛyɛ ɔdɔ nso wɔ hɔ a ɛboa yɛn. Yɛwɔ nkabom a ɛyɛ unity ɛno nso wɔ hɔ. Na afei kwan aforo a yɛbɛfa so a yɛbɛtutu yɛn anammɔn akɔ yɛn sika mu anaasɛ a wise approach to what kwan yɛbɛfa so atoto yɛn sikasɛm ɛno nso nhoma wɔ hɔ. Afei yɛwɔ marching forward sɛnea edu baabi a na abrabɔ no ayɛ sɛ yɛaka akyire no yɛnhu nea yɛreyɛ no, sɛ yɛkan ɛyɛ marching forward a yɛbɛhu kwan a ɛwɔ sɛ yɛfa so ɛne asuti a ɛwɔ sɛ yɛbɛnya ama Nyankopɔn no bɛkyerɛ yɛn kwan a yɛmfa so a yɛngyina bebree a yɛgyina no ara da. Na symbols and meaning so yɛso dae yɛhu nsɛnkyerɛnne bi a yɛnte aseɛ, ɛno nso bɛtumi aboa yɛn ama yɛnte aseɛ yie. Na yɛde wie ɛyɛ parenthood as God's divine assignment. Ɛkyitiriw awofoɔ kwan yɛfa so tete yɛn mba no deɛ ɛyɛ ade a ɛho hia. Na wɔ sɛ yɛkae sɛ mba no a yɛtete wɔn no ɛyɛ Nyankopɔn ade kronkron na ɔde ahyɛ yɛn nsa a yɛnyɛ. Ɛno nti yɛbɛbu ho akonta. Ɛno nti kwan yɛfa so tete yɛn mba no yɛnya saa nhoma yi yɛbɛtumi aboa yɛn na ada no ɛdi pefee akyerɛ yɛn wɔ nea ɛwɔ sɛ mmienu yɛyɛ. Ɛnti yɛmbɔ mmɔden na yɛnhwehwɛ nhoma yi akyi kwan na Nyankopɔn de ne nhyira no ɛka yɛn ho. Ne saa so nti ɔkyena Nyame yɛ adɔm a ɛyɛ fiada yɛbɛhyia na yɛde yɛn dwumadie no ato ase wɔ nti momma yɛnhyɛ ne nsew. Amen. Eh bien, amis, nous sommes vers la fin, mais nous écoutons nos annonces. Nous ne devons pas oublier